जामुड़िया ब्लॉक एक कांग्रेस कमेटी की ओर से कर्नल सोफिया पर विवादित बयान देने वाले मध्य प्रदेश के भाजपा मंत्री के खिलाफ शनिवार को जामुड़िया थाने की केंदा पुलिस फाड़ी में मामला दर्ज कराया गया। जामुड़िया ब्लॉक एक कांग्रेस अध्यक्ष भक्तिपदो चक्रवर्ती द्वारा भाजपा के मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। केंदा पुलिस फाड़ी में मामला दर्ज कराने के दौरान कांग्रेस के जामुड़िया ब्लॉक 2 अध्यक्ष भक्तिपदो चक्रवर्ती ने कहा कि भाजपा के मंत्री देश की सेना को धर्म जाति के आधार पर बांटना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा के मंत्री ने वीर जांबाज कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी किया, जो सेना के साथ साथ जनता के आत्मसम्मान को आघात पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि सेना के पराक्रम पर उंगली उठाने वाले ऐसे भाजपा नेताओं को जेल में बंद कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक महिला सैनिक जो अपनी जान जोखिम में डालकर पाकिस्तान में घुसकर दुश्मन देश को मुंहतोड़ जवाब दिया, उनके पराक्रम पर उंगली उठाना काफी निंदनीय है। वहीं सेना के जवानों के खिलाफत करने वालों के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज कर कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। मामला दर्ज कराए जाने के दौरान कांग्रेस नेता शासक शंकर चैटर्जी, युवा कांग्रेस नेता मिथुन हरिजन, पार्थ मंडल, शेख जुबेद, सुभाष कोले आदि प्रमुख रूप से मौजूद थे। আমাদের প্রদেশ কংগ্রেসের একটা নির্দেশ ছিল কানোয়ার বিজয় শাহ মধ্যপ্রদেশের মন্ত্রী মধ্যপ্রদেশের যে মন্ত্রী কানোয়ার বিজয় সাহা, সে একটা কুরুচিকর এবং আনপার্লামেন্টারি কথা বলেছিল। তাছাড়া আমরা খুব আঘাত পেয়েছি, ওটা ভারতবাসী, এবং আমরা যেহেতু কংগ্রেস করি এবং কংগ্রেসই দেশ স্বাধীন করেছে, এবং এই দেশ স্বাধীন থাকার জন্য একটি মহিলা তার নিজের জীবন বিসর্জন দিয়ে, নিজের জীবন ঝুঁকি নিয়ে পাকিস্তানে যেয়ে আমাদের শত্রুকে করেছে, নিধন করেছে। শত্রু মানে যারা সন্ত্রাসবাদী, যারা ভারতবর্ষের ক্ষতি করতে চায়। তো সেই কর্নেল সোফিয়া কুরৈশি, ওই কুরৈশির নামে বলেছে যে সন্ত্রাসবাদী ফ্যামিলির মেয়ে এবং সন্ত্রাসবাদী। সেটা আমরা তীব্র প্রতিবাদ করেছি, এবং বিশেষ করে কংগ্রেসের পার্টির থেকে আর প্রতিটি ভারতবর্ষে থানায় থানায় এই ধরনের আমরা প্রতিবাদ একটা করে এফআইআর করছি ওনার নামে, মন্ত্রীর নামে, যাতে ভবিষ্যতে আর কেউ এই ধরনের কথা বলতে না পারে। এটা আমাদের পদক্ষেপ নিয়েছে, এবং সেই নির্দেশ পালন করার জন্য আমাদের এই জামুড়িয়া ব্লক মেয়ারের থানা বলতে এবং এখানে কেদা পাড়ি, এখানে আমরা আপনার পরিচয় আপনার পরিচয় ভক্তিপদ চক্রবর্তী, जामुड़िया ब्लॉक 2 प्रेसिडेंट कांग्रेस। जामुड़िया से सत्यनारायण सिंह की रिपोर्ट।